دور ہے، کلک بیٹس کا دور ہے، اور پھر ظاہر ہے فالوئنگ کا دور ہے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو آج کل لوگ چیریٹی بھی کرتے ہیں تو دکھا کر کرتے ہیں، تصویریں کھینچ کر کرتے ہیں۔ چلو ایک ہے انکریج کرنے کے لیے تصاویر کھینچی جا رہی، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر اس لیے کھینچی جا رہی ہیں کہ لوگوں کو پتہ لگے میں بہت چیریٹی کرتا ہوں یا میں پبلک سروس میں انوالوڈ ہوں، تو وہ پھر اللہ کے لیے نہ ہو۔ نیت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کے لیے مدد کی ہے۔ صحابہ کے ایسے ایسے اعمال تھے جو ابھی تک ہمیں نہیں پتہ۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں صحابہ اور اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کے شاید ایسے ایسے اعمال ہیں جو قیامت والے دن ہی ہمیں پتہ لگیں گے، اتنے ہڈن اعمال۔ یعنی صدقہ کرو تو سیدھے ہاتھ سے دو، لیفٹ ہینڈ کو پتہ بھی نہ لگے، حدیث میں ایسے بھی آتا ہے نا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کس نیت سے کرتے تھے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ مجھے اللہ کی رضا بس مل جائے۔ تو یہ ہے اصل میں زندگی گزارنے کا طریقہ، کہ آپ نے جو کرنا آپ کریں، لیکن انٹینشن ڈیفائن کر لیں، نیت جو ہے نا وہ چیک کر لیں یہ کس لیے ہو رہا ہے۔ تو جس بندے کی نیت اللہ کی رضا ہے، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے وہ خاندانی معاملہ ہو، چاہے وہ آپس کے تعلقات کا معاملہ ہو، چاہے وہ بزنس ڈیلنگ ہو، چاہے وہ جاب ہو، چاہے وہ پڑھائی ہو، اگر شروع میں نیت سیٹ ہو جائے نا تو وہ تمام معاملات درست رہتے ہیں۔ جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ پڑھائی کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ وہ نیت یہ بنائے کہ میں یہ پڑھ کر علم نافع حاصل کر کے انشاءاللہ سوسائٹی کے لیے بھی کچھ کروں گا اور حلال رزق بھی کماؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے رب کا حکم۔ تو ہر چیز کو رب کے حکم کے ساتھ جوڑ دیا تو اس میں برکت بھی آ گئی اللہ کی طرف سے، اور وہ پھر کل کو ریگریٹ بھی نہیں ہوگا کہ بھئی نیت اچھی تھی، تو چلو معاملات میری مرضی کے مطابق نہیں آئے تو اللہ کی ہو سکتا ہے کوئی اور مرضی ہو، تو ریگریٹ نہیں ہوتا جب نیت جو ہے وہ اس انسان کی خالص ہے۔ اس حوالے سے یہ حدیث جو ہر کتاب میں موجود ہے، انما الاعمال بالنیات، ویریلی ڈیڈز آر اونلی ود انٹینشن۔ پھر آگے فرمایا ویریلی ایوری پرسن ول ہیو اونلی وٹ دے انٹینڈیڈ، ہر بندے کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ وان لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور کوشش نیت کی وجہ سے ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، اس پروگرام کے پیچھے، اس چیز کے پیچھے، اس پلان کے پیچھے کیا نیت ہے۔ تو لیڈر، اگر کوئی بندہ لیڈرشپ پوزیشن میں ہے تو اس کی نیت کیا ہے؟ اگر ایلون مسک بہت پیسہ کما رہا ہے، ناسا پہ جا رہا ہے، اسپیس شپس بنا رہا ہے، نیت کیا ہے؟ واٹس دا انٹینشن بیہائنڈ اٹ؟ ہیومینٹی کو بینیفٹ ہے، گیونگ اس میں کوئی چیز ہے کہ میں ہیومن بینگز کو کوئی چیز دے کر جاؤں گا اللہ کو پلیز کرنے کے لیے، یا یہ نیت ہے کہ میرا نام ہو، سینٹر آف فوکس میں ہوں، کہ میری واہ واہ ہو اور میں خدا کا درجہ پا جاؤں کہ واہ کیا بات ہے جی، انہوں نے تو کمال کر دیا، یا پیسہ کمانا بہت نیت ہے، تو وہ پھر ظاہر ہے اس کے مطابق معاملات چلیں گے، پھر وہی کچھ ملے گا اس بندے کو۔ تو یہ فرمایا کہ whoever emigrated to Allah and his messenger, his emigration for Allah and his messenger، ہجرت کے بارے میں، کیونکہ ہجرت بہت مشکل چیز ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کرنا، اس لیے ہجرت کی مثال ہے کہ ہجرت اس لیے کی کہ اللہ رسول کا حکم ہے، تو پھر وہ نیت قبول ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہجرت کسی دنیاوی مقصد کے لیے ہے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، جو کہ کوئی بری بات نہیں ہے، his emigration is that for which he emigrated، لیکن پھر وہی ملے گا۔ اگر نیت دنیاوی فائدہ ہے یا کسی عورت کے لیے، عورت کا ذکر ہے حدیث میں، اس لیے ہجرت ہے، تو پھر یہی پاؤ گے، پھر وہ تو نہیں ملے گا، اللہ کی خوشنودی تو نہیں ملے گی، ہاں جو چاہ رہے ہو وہ تو مل جائے گا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ویریلی اللہ ڈز ناٹ لک ایٹ یور اپیرنس اور ویلتھ بٹ رادر ہی لکس ایٹ یور ہارٹس اینڈ انٹینشن۔ اللہ تمہاری اپیرنس کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے ایکشنز کو دیکھتا ہے، اور تمہارے دل میں جو نیت ہے، جس نیت سے وہ ایکشن ہونے جا رہا ہے اس کو دیکھتا ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ ایک اچھے عمل کی نیت کرتا ہے تو وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے، اور وہ کر لے تو 10 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، نہ کرے تو ایک ریوارڈ تو ہو گیا۔ لیکن جب کوئی برے کام کی نیت کرتا ہے تو وہ ریکارڈ نہیں ہوتا، کر لے تو وہ ایک گناہ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اس سے زیادہ ہمیں اور کیا مرضی اللہ کی چاہیے کہ نیت کا بھی ریوارڈ مل رہا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، نیت اچھی رکھنا، نیت خالص رکھنا۔ بلکہ میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں کہ لائف کو میننگ فل بنانے کے لیے ماہر نفسیات بھی یہی کہتے ہیں کہ اوتھینٹک ریلیشنز ہوں۔ 3 چیزیں بتائی تھی نا، ویلیوڈ ایکسپیرینسز، اپنے ایکسپیرینسز سے لرن کرو اگر لائف کو میننگ فل بنانا ہے۔ نمبر 2 اوتھینٹک ریلیشن شپس، خالص رہو اپنے ریلیشنز کے ساتھ، خلوص نیت سے اپنے ریلیشنز نبھاؤ، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے نبھاؤ، میں اس کو ایسے کہتا ہوں۔ اور تیسری چیز تھی ڈائریکشنالٹی، ہر چیز نیت کے ساتھ، نیت کیا ہے اس کے پیچھے، ڈائریکشن کیا ہے اس کے پیچھے۔ تو وہی بات ہو رہی ہے کہ
तुम्हारी नीयत क्या है रिलेशनशिप्स को निभाने के पीछे। वो खालिस है, वो सही है, तो अल्लाह बड़ा दिल भी दे देगा, ज़र्फ भी बड़ा आ जाएगा। लेकिन अगर नीयत कुछ और है तो फिर वो ज़र्फ भी कम होगा, ज़ाहिर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फरमाया मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, इफ़ टू मुस्लिम्स कन्फ्रंट ईच अदर, अगर दो मुसलमान लड़ाई कर रहे हो विद स्वॉर्ड्स, तलवार हाथ में पकड़ के, तो बोथ द किलर एंड द किल्ड विल बी इन हेल फायर, मारने वाला भी और मरने वाला दोनों जहन्नमी है। सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह, मारने वाले की तो समझ आती, मरने वाले का कैसा जहन्नमी है? तो रसूलुल्लाह ने कहा उसकी नीयत भी मारने की थी, तो नीयत पर उठाया गया ना, चाहे वो अमल किया या नहीं किया, कर जाता तो यही था ना कि मैंने भी इसे मारना है। तो ये भी इतनी इंपॉर्टेंस है नीयत। क़यामत वाले दिन नीयत पे उठाया जाएगा बंदा कि तेरी नीयत तो ये थी ना। सबसे पहले अल्लाह ताला हिसाब किसका लेगा? वो हदीस आपने पढ़ी ना, एक शहीद का, एक कारी का और एक आलिम का। इतना सख्त हिसाब, अल्लाह एग्जाम्पल सेट करेगा। शहीद से ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है जिसने जान ही कुर्बान कर दी, पीछे बचा क्या? तो अल्लाह उसे बुलाएगा और कहेगा कि तूने मेरे लिए नहीं किया, इसलिए फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा इसको ऊंधे मुंह जहन्नम में फेंक। शहीद को इतना मतलब आप समझे ग्राफिक सीन है कि अल्लाह मिसाल कायम करेंगे कि इसने ये इसलिए शहीद हुआ था कि दुनिया कहे शहीद है, या इसके माँ बाप को कहे कि शहीद का बेटा। इतना ज़रूरी है नीयत को रिवाइज करना, नीयत को अलाइन करना इस्लामिक जो माइंड सेट है उसके साथ, और नीयत को खालिस करना, नीयत को प्योर करना, अपने आप से सवाल करते रहना कि कहीं मैं लोगों के प्लेजर के लिए तो नहीं कर रहा, कहीं मैं फेम के लिए तो नहीं कर रहा, मेरी नीयत क्या है इस ये काम करने की। अगर तो अल्लाह फोकल पॉइंट है, अल्लाह नीयत है, तो फिर चाहे दो बंदे भी आ जाएंगे तो मेरा काम तो हो गया। लेकिन अगर फेम के पीछे, नंबर्स के पीछे, फिर वो जाहिर है कि बंदा डिप्रेशन भी होती है। और जिसकी नीयत खालिस से याद रखें उसकी ऑथेंटिक सेल्फ होती है, और जिसकी नीयत थोड़ी बहुत ख़राब है वो फिर कंस्ट्रक्टेड सेल्फ है। कंस्ट्रक्टेड सेल्फ और इसेंशियल सेल्फ ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं साइकोलॉजी के। इसेंशियल सेल्फ ऑथेंटिक होती है, उसको आउटसाइड वैलिडेशन नहीं चाहिए, उसको इनसाइड वैलिडेशन चाहिए जो अल्लाह की तरफ से आ रही है। यानी उसकी एक्सपेक्टेशन सारी अल्लाह से लगी है, वो एम्पावर्ड इंडिविजुअल है। ये अलग बात है, ये फितरतन बात दुरुस्त है कि जब लोग वैसा रवैया ना रखें तो दुख तो होता है। जब आपका दोस्त आपके साथ वैसे पेश ना आए, थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन लग जाती है, वो बिल्कुल फितरी है। लेकिन अल्टीमेटली मोमिन मेक्स अ कमबैक। कैसे कमबैक मारता है कि मैंने इसके लिए तो किया नहीं था, मैंने किसके लिए किया था? अल्लाह के लिए। तो वहाँ रजिस्टर हो गया तो बात ख़त्म हो गई, मेरा काम तो सर गया, मेरा मकसद तो अचीव हो गया। जैसे राजा ज़िया भाई एक मज़े का वाक़या सुनाते हैं कि मैं एक बार बहरिया यूनिवर्सिटी में उनकी टॉक थी, तो टॉक उन्होंने प्रिपेयर की, बड़ी मेहनत की, जुमा पढ़ा, जुम्मे के बाद टॉक थी, तो वो किसी वजह से रोड्स ब्लॉक हो गई। मेरे ख्याल कोई वो TLP का कोई जलसा था या जो भी था उनकी तरफ से, तो वो रोड्स ब्लॉक हो गई। मैसेज आया कि अब तो लेक्चर नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं। वो कहते हैं मैंने बाइक निकाली और मैं मरी चला गया। अब मैं इंजॉय भी कर रहा हूँ, बाइक भी चला रहा हूँ, और मुझे सवाब लेक्चर का ही मिल रहा है। समझ आ रही बात? यानी डबल डबल फ़ायदे, एंटरटेनमेंट भी हो रही, लेकिन सवाब उसी का है, लेक्चर का ही है। वो लेक्चर ही दे रहे हैं क्योंकि नीयत लेक्चर देने की थी, तो वो नहीं हुआ, ये एक अलग मामला है। तो इतना फ़ायदा है नीयत अच्छी रखने का, नीयत खालिस रखने का, कि अल्लाह ताला हर चीज़ में फिर बरकत भी डाल देते हैं। तो फिर एक और हदीस मैं आपके सामने रखता हूँ। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वेरिली अल्लाह हैज़ रिकॉर्डेड गुड एंड इवल डीड्स एंड ही मेड देम क्लियर। Whoever intends to perform a good deed but does not do it, Allah will record it as a complete good deed. ये मैं आपको बता चुका हूँ। If he intends to do it, Allah will record it as 10 good deeds and multiply it to 700 times or even more. Multiply भी करेगा अल्लाह, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ना, यानी 700 टाइम्स से भी ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देगा अगर अच्छी नीयत से काम कर रहा है बंदा, अगर कर ले। लेकिन ये कि बुरा डीड एक ही डीड लिखा जाए, वन डीड ओनली। कितनी आसानी है। तो इस्लाम आसान है, मुश्किल तो है ही नहीं। अच्छे डीड्स करें तो वो मल्टीप्लाई होते हैं, बुरे डीड करें वो एक लिखा जाता है। फिर एक और हदीस है, अल्लाह ऑलमाइटी सेज, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह कहते हैं कि आई एम द बेस्ट पार्टनर, मैं बेस्ट पार्टनर हूँ। कोई भी पार्टनर लेना चाहता है, अपना कोई खलील बनाना चाहता है, क्लोज फ्रेंड, एलाय, तो वो मैं हूँ। मौला बनाना चाहता है तो वो मैं हूँ। Whoever associates another partner with me, जो भी मेरे साथ एक और पार्टनर बनाएगा,
तो वो फिर उसी के लिए करेगा, उस पार्टनर के लिए करेगा जो भी करता है। फिर आगे फरमाया, ओ पीपल मेक योर डीड्स सिंसियर फॉर अल्लाह ऑलमाइटी ओनली, अपने डीड्स खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए करो। उम्रा करना है अल्लाह की रज़ा के लिए करो, हज पे जाना है अल्लाह की रज़ा के लिए करो, चैरिटी अल्लाह की रज़ा के लिए, आपस के ताल्लुकात दुरुस्त करने हैं अल्लाह की रज़ा के लिए करने हैं, सुलह करवानी है अल्लाह की रज़ा के लिए करवानी है। उसका क्या फ़ायदा है? वो फ़ायदा है बरकत। और जिसने भी, आगे हदीस के अल्फाज हैं, डू नॉट से कि दिस इज़ फॉर द सेक ऑफ अल्लाह एंड दिस इज़ फॉर द सेक ऑफ माई रिलेटिव्स। ये ना कहो ये काम अल्लाह के लिए, ये काम मेरे रिश्तेदारों के लिए। तो फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वैलिली इट वाज डन फॉर रिलेटिव्स एंड नन ऑफ इट वाज फॉर अल्लाह। फिर वो रिलेटिव्स के लिए ही है। तो मरकज़ हर चीज़ का अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। रिलेटिव्स के लिए चाहे आप कर रहे हैं, लेकिन नीयत उसके पीछे यही कि अल्लाह को राज़ी करने की, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की खुशनुदी चाहिए मुझे, तो मामला जो है वो आपके मामलात बहुत अच्छे चलेंगे। फिर एक और हदीस है, अल्लाह सेज टू दी एंजल्स, अल्लाह एंजल्स को कहता है, इफ़ माई सर्वेंट इंटेंड्स अ बैड डीड, अगर मेरा बंदा को बुरा अमल करने की नीयत करे, डू नॉट रिकॉर्ड इट, इसको रिकॉर्ड ना करना, अनलेस ही डज इट, यहाँ तक कि वो इसको कर ले। इफ़ ही डज इट, और अगर वो कर ले, रिकॉर्ड इट एज वन बैड डीड, इसको फिर एक बुरा अमल लिखना। इफ़ ही लीव्स इट फॉर माई सेक, और अगर वो ये अमल ना करे, किसके लिए? फॉर माई सेक, मुझे प्लीज़ करने के लिए। वो आपने वाक़या सुना है, 3 लोग गार में फंस गए थे, बनी इसराइल का बहुत मशहूर, पत्थर आगे आगे, तो पत्थर कैसे हटा था? वो इखलास पर हदीस, अगर वो अमल नियत अल्लाह के लिए मुखलिसतन ना होते तो पत्थर ने नहीं हटना। पहले ने क्या कहा कि अल्लाह मैंने तुझे राज़ी करने के लिए क्या किया कि मेरे माँ बाप हैं, वो उनके दूध लाया, मैं उनके लिए खड़ा रहा, तेरी रज़ा के लिए, तुझे खुश करने के लिए, अगर ये अमल तेरे यहाँ काबिल कबूल है तो हमें निजात, पत्थर हट गया। दूसरे ने कहा अल्लाह मैं गुनाह करने लगा था, वो ज़िना की तरफ जा रहा था, तो वो उसने मुझे याद दहानी कराई कि इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर जा, तो मैं तेरे डर से पीछे हट गया, फॉर योर सेक, तुझे राज़ी करने के लिए पीछे हट गया। देखे ना, एक्सरसाइज बंदा करता है, उसकी नीयत ये है कि मैं अच्छा लगूं, ठीक है, एक अच्छी नीयत है, कोई इसमें ख़राबी नहीं है, लेकिन अगर वो ये नीयत बना ले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि स्ट्रॉन्ग मोमिन इज़ मोर बिलवड टू अल्लाह, कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूं, फिर अल्लाह के नबी ने कहा योर बॉडी हैज़ राइट्स ओवर यू, तो ज़रा एक्सरसाइज करूँ, मेरे बॉडी के हकूक़ हैं, क्यों? मेरे नबी का हुक्म है। तो वो फिर एक अलग ही फीलिंग है, और वो फिर उसमें बरकत भी शामिल हो जाएगी। तो इसने कहा कि मैं तेरी रज़ा के लिए पीछे हटा, इसलिए नहीं कि लोग क्या कहेंगे, मेरी रेपुटेशन ना ख़राब हो जाए, ये तो मेरी रेपुटेशन का मसला है, नहीं, खालिसतन तुझे राज़ी करने के लिए अल्लाह, कि तू कहीं नाराज़ ना हो जाए, मैं इसलिए पीछे हुआ। तो जब आप किसी मुश्किल या एडिक्शन से गुजर रहे हैं, अगर आप नीयत रिवाइज करेंगे ना कि मैंने इससे क्यों बचना है, इसलिए नहीं कि मेरी सेहत ख़राब हो रही है, वो भी एक बिल्कुल हो सकती है रीज़न, लेकिन इसलिए क्योंकि ये अमल अल्लाह को नापसंद है और मैंने इससे छुटकारा पाना है, क्योंकि मेरा रब ना नाराज़ हो जाए इससे। ये नीयत बनाएंगे तो एक अलग ही स्ट्रेंथ पाएंगे अपने अंदर। ओके, तो अल्लाह कहते हैं कि नहीं, जब ये इसकी बजाय मेरी सेक के लिए छोड़ दे काम, तो फिर उसको एक अच्छा डीड रिकॉर्ड कर लेना। यानी उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन सिर्फ उसने गुनाह छोड़ दिया, तो वो डीड एक अच्छा रिकॉर्ड हो गया, पूरा डीड रिकॉर्ड हो गया। ओके, ये है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ मुखलिस रहने के फ़ायदे। और फिर एक बहुत ज़बरदस्त हदीस है, वेरली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वेरली द वर्ल्ड हैज़ ओनली 4 काइंड्स ऑफ पीपल, दुनिया में 4 किस्म के लोग। देयर इज़ वन whom Allah has granted wealth and knowledge, so he fears his Lord in them, upholds family ties and fulfills the rights of Allah over him. He is in the best position. सबसे बेहतरीन कौन है? जिसको अल्लाह ने दौलत भी दी और नॉलेज भी दिया। ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन। हम अमूमन समझते हैं कि इस्लाम मुफलिसी का नाम, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लियर कट हदीस है कि खुशी 4 चीज़ों से भी मिलती है। उसमें दौलत का भी जिक्र है, उसमें नेक बीवी का भी जिक्र है, अच्छी औरत का भी जिक्र है, उसमें घर का भी जिक्र है, अच्छे घर का और अच्छी सवारी का भी जिक्र है। तो हैप्पीनेस का ताल्लुक है इन चीज़ों के साथ, लेकिन जो अल्लाह के पास है वो ज़्यादा बेहतर है। ये भी कॉन्सेप्ट साथ में बता दी। तो बताया कि बेस्ट कॉम्बिनेशन ये कि आपके पास वेल्थ भी है और इल्म भी है, और आप अल्लाह से डरने वाले हैं, आप सिला रहमी करने वाले हैं, फैमिली टाइज आप होल्ड करते हैं, और अल्लाह के हकूक़ जो है वो आप पूरे करते हैं। ये बेस्ट कॉम्बो है। अगर तो कोई ऐसा है तो ये बेहतरीन है। देयर इज़ वन, फिर फरमाया फिर ऐसा भी है,
جس کے پاس نالج ہے لیکن ویلتھ نہیں ہے، اور اس کی انٹینشن بہت سنسیئر ہے، تو وہ اللہ سے کیا کہتا ہے کہ اللہ اف آئی ہیڈ ویلتھ، اگر میرے پاس ویلتھ ہوتی تو آئی ووڈ ہیو ایکٹیڈ لائک دس پرسن، تو میں بھی اس بندے کی طرح بہت خرچ کرتا۔ یعنی اس نے اپنا ریفرنس پوائنٹ کیا بنایا؟ وہ امیر آدمی جو خرچ کرنے والا، وہ امیر آدمی نہیں جو 2 نمبر ہے، یا وہ امیر آدمی نہیں جو شارٹ کٹ سے امیر ہو رہا ہے۔ جیسے آج کل ہمارے نوجوانوں کا فوکس وہ امیر آدمی ہے جو بٹ کوائن اور پتہ نہیں کہاں سے امیر ہو رہا ہے۔ یہ ایک کنٹروورشل ٹاپک ہے بٹ کوائن، میری اس پہ خاص ریسرچ نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ علماء کرام کو سن سکتے ہیں۔ پوائنٹ اس کہ امیر آدمی کو بھی آئیڈیل بنانا ہے تو کس امیر آدمی کو بنانا ہے؟ جو خرچ کرنے والا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کو آئیڈیل بنائے نا، اس آدمی کو، امیر آدمی کو کیوں آپ آئیڈیل بنا رہے ہیں جو بس امیر ہو ہی جا رہا ہے اور پتہ نہیں کیسے ہو رہا ہے، اللہ نوز بیسٹ۔ بٹ اینی وے، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں اسی آدمی کی طرح ایکٹ کرتا، اف دیٹ از ہز انٹینشن، اگر یہ اس کی انٹینشن ہے، ہی ول ہیو دا سیم ریوارڈ ایز دی ادر، تو پھر اس کا مقام اور اس کا ثواب بالکل اتنا ہی ہے جتنا پہلے شخص۔ امیجن، اتنی آسانی ہے کہ تیرے پاس اگر پیسہ نہیں ہے لیکن نیت پیسہ خرچ نہیں کیا تو ریوارڈ وہی ہے جو پہلے آدمی کو مل رہا ہے۔ پھر کہا دیر از ون whom Allah has granted wealth but not knowledge، پیسہ بہت ہے لیکن علم نہیں ہے۔ دیکھیں علم کی کتنی فضیلت ہے، کیونکہ اللہ نے کہا نا کہ بے شک علم والے ہی اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، قرآن کی آیت ہے، علم والے ہی اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ علم سے تقوی بڑھتا ہے۔ اللہ کے بارے میں جتنا علم آتا جائے گا آپ کا تقوی بڑھتا جائے گا، قرآن کا جتنا علم آتا جائے گا آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ علم از ویری امپورٹنٹ۔ اچھا، اس کے پاس ویلتھ بڑی ہے لیکن علم نہیں ہے، ہی اسکوینڈرز ہز ویلتھ ان اگنورینس، تو وہ اپنی ویلتھ کو دکھلاوا بھی بہت کرتا ہے اور خرچیلا بھی بہت ہے جہالت میں، ان اگنورینس۔ ہی ڈز ناٹ فیئر اللہ ان اٹ، اللہ سے نہیں ڈرتا اسپینڈ کرتے ہوئے، حرام کاموں میں بہت اسپینڈ کرتا ہے۔ ہی ڈز ناٹ فلفل ہز ڈیوٹیز ٹو ہز فیملی، فیملیز کے بارے میں نان سیریس ہے۔ اینڈ ہی ڈز ناٹ فلفل دا رائٹس آف اللہ اوور ہم، اللہ کے حقوق نہیں کرتا پورے۔ ہی ول بی ان دی ورسٹ پوزیشن، تو وہ بدترین پوزیشن میں ہے کہ ویلتھ اس کے لیے فتنہ بن گئی۔ یہی وہ شخص ہے نا کہ جس نے دولت بڑی کمائی لیکن فائدہ کوئی نہیں۔ There is one whom Allah has granted neither wealth nor knowledge, and he says, if I had wealth, I would have acted like this person. If that is his intention, he will have the same sin as the other. چوتھا وہ شخص ہے جو غریب بھی ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، نالج بھی نہیں ہے، اور لیس نالج کی بیسس پہ وہ کمپیئر کس سے کر رہا ہے؟ پیسے والے سے، اور کہہ رہا ہے کہ اگر میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی بڑی پارٹی کرتا، میں بھی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا۔ نیت کیا ہے؟ بڑی گاڑیوں میں گھومنا، پارٹی کرنا، تو اس کا جو گناہ ہے وہ پھر اس کے بھی ذمہ آ رہا ہے کہ بس تیری نیت یہ ہے تو تجھے بھی وہی گناہ مل رہا ہے۔ تو تمام چیزیں نیت پر گھومتی ہیں۔ آئیڈیلز اچھے ہیں، نیت اچھی ہے، تو پھر وہ جو بندہ جو آپ کا آئیڈیل کام کر رہا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بھی ریوارڈ ملتا جائے گا، کیونکہ آپ کی نیت یہ ہے کہ میں ایسا بنوں۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آئیڈیل کوئی بھی نہیں، وہ اولین ہے۔ اس کے بعد صحابہ کی طرف دیکھنا چاہیے۔ عبد الرحمن بن عوف کو بندہ بنائے، پھر امیر آدمی کو بنانا ہی آپ نے آئیڈیل، تو پھر ان کو آئیڈیل بنائیں، دیکھیں وہ کیسے امیر ہوئے، دیکھیں وہ کیا کرتے تھے، ایسے کیا ان کی فلسفی تھی، کتنا خرچ کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو آئی از ویری امپورٹنٹ، IRP، 3 جو میں آپ کو ایڈوائسز کر رہا ہوں۔ ڈزنٹ میٹر، جو کرنا ہے کرو۔ میں تو ایون کہیں کسی لبرل ادارے میں بھی جاتا ہوں، کہتا ہوں اچھا ملالہ یوسفزئی کو کرنا ہے سپورٹ کرو، نیت کیا ہے؟ واٹس یور انٹینشن؟ کول بننا ہے اس لیے سپورٹ کرنا ہے کیونکہ اٹس کول ٹو سپورٹ ملالہ، یہ نیت ہے تو پھر یہ دنیاوی نیت ہے، یہ تو ایک بے وقوفانہ نیت ہے۔ لیکن اگر اف یو ٹرولی بلیو کہ شی از ڈوئنگ سم تھنگ بینیفیشل فار سوسائٹی، شی از ڈوئنگ سم تھنگ فار دا رائٹس آف گرلز ان دا رائٹ سینس، تو ریوائز کرو کیا واقعی ہی کر رہی ہے تو پھر سپورٹ کرو، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ اگر سمجھتے ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو اپنی انٹینشن کو دیکھو، میں کیا کر رہا ہوں۔ عورت مارچ میں جانا ہے جاؤ، نیت کیا ہے جانے کہ وہ اٹھاؤں گا بڑے بڑے بینرز اور میری تصویر آ جائے گی یا سوشل میڈیا پہ میرا بیان آ جائے گا، یہ نیت ہے؟ یا واقعی عورتوں کے مسئلے حل کرنے وہاں پہ پہنچے ہو؟ تو وہ حل کرنے ہیں تو اسلام سلوشن ہے، وہ حل کرنے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سلوشن ہے۔ عورتوں کو حقوق دلوانے ہیں تو اسی طریقے سے دلواؤ گے جس طریقے سے ہمارے نبی نے دلوائے۔ جو چھوٹی بچیوں کو دفناتے تھے، وہ جو سسٹم وہ تھا وہی سسٹم ہے، اس کے علاوہ کوئی سسٹم۔ تو نیت چیک کرو، میں کیوں جا رہا ہوں، میری نیت کیا ہے وہاں جانے کی، یہی بات ہے۔ ایسی کسی ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، کیا نیت ہے؟ یہ فیلڈ چیز کرنی کیا نیت ہے؟ میں نے
पब्लिक स्पीकर बनना है, नीयत क्या है? मैंने दाई बनना है, नीयत क्या है? मैंने दीन का काम करना है, नीयत क्या है? किसको प्लीज़ करने के लिए कर रहे हो? सोच लो। ओके, क्योंकि अगर अल्लाह को प्लीज़ करना नीयत नहीं है, फिर जब मुश्किलात आएंगी तो इंसान जो है वो ठप हो जाएगा, क्योंकि उसमें वो चीज़ ही नहीं है। जब बेस ही स्ट्रांग नहीं है, जब वो नवा सीड स्ट्रांग नहीं, तो दरख्त वीक है, उसकी ब्रांचेस भी वीक है। जब मुश्किल आएगी वो दरख्त उखड़ जाएगा, अपनी जगह से चला जाएगा। इसीलिए सूरह इब्राहीम में अल्लाह ने दरख्त की मिसाल दी, अलम तरा कैफा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतिन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा। अल्लाह ताला तुम्हें मिसाल देता है एक गुडली वर्ड की, कलिमा तय्यबा की मिसाल देता है। गुडली वर्ड क्या है? इससे मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा तौहीद है, और इससे मुराद तौहीद है। लेकिन इससे मुराद और भी दीगर पॉजिटिव अल्फाज हैं। जो तुम अल्फाज अदा करोगे वो मिसाल है एक दरख्त की सी, और वो दरख्त क्या है कि उसकी रूट्स असलुहा साबित, उसकी जो रूट्स है ना वो फर्मली फिक्स्ड है ग्राउंड में, बहुत तगड़ा दरख्त है। वह फरउहा फिस्समा, और उसकी जो ब्रांचेस हैं, शाखें, वो आसमानों को छू रही हैं, बुलंदी पर हैं। और तुती उकुलहा कुल्ला हीनिम बिइज़्नि रब्बिहा, इट प्रोड्यूसेस इट्स फ्रूट्स एट ऑल टाइम्स बाय द परमिशन ऑफ इट्स लॉर्ड। वो इतना सब्ज़ व शादाब दरख्त है कि वो फल दे ही जा रहे हैं, उसमें फल उगी जा रहे हैं। और वयज़रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून, अल्लाह ताला ऐसी मिसालें पेश करता है लोगों के सामने ताकि लोग जो है वो नसीहत पकड़ें। तो नसीहत क्या पकड़ें कि दरख्त स्ट्रॉन्ग है, उसकी रूट स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी ब्रांचेस भी स्ट्रॉन्ग है, और वो आसमानों की बुलंदियों को छुएंगी वो ब्रांचेस, और वो सरसब्ज़ व शादाब दरख्त है। अगर उसकी थिंकिंग पॉजिटिव है तो वो लोगों को फ़ायदा देने वाला दरख्त है। तो बहुत ज़रूरी है, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। नीयत की अगर मैं बात करूं, मैं इस्लामिक स्कूल से मेरा ताल्लुक़ है और मुख्तलिफ़ इस्लामिक स्कूल्स में मेरा जाना होता है। मैं एक ऐसी इस्लामिक स्कूल की ऑनर को जानता हूं जो अपना दिन रोज़ाना 2 नफल पढ़ के स्टार्ट करती हैं और अल्लाह से दुआ करती हैं कि अल्लाह तेरी रज़ा के लिए ये स्कूल खोला है, तो आज इस दिन में बरकत डाल। रोज़ाना एक दिन ऐसा नहीं जब उन्होंने अमल ना किया हो। ये उनका अमल मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद भी कई बार विटनेस किया ये अमल। ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं जो अल्लाह की इस लेवल की रहनुमाई पकड़ते हैं अपने मामलात में, और नीयत अच्छी नीयत से काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। तो आर की तरफ आते हैं इंशाल्लाह क्विकली। रिफ्लेक्शन से मेरी क्या मुराद है? नौजवानों को ख़ास मैं ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि आफ्टर सीइंग योर इंटेंशन, कि मेरी नीयत क्या है इस चीज़ के पीछे, उस नीयत को डिफ़ाइन कर लो। उसके बाद रिफ्लेक्शन की तरफ आओ। रिफ्लेक्ट करना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के हर फैसले में, तफक्कुर और तदब्बुर करना बहुत ज़रूरी है। रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्शन बेसिकली 2 तरह की, एक सेल्फ रिफ्लेक्शन है, एक ये कि आप हालात को सामने रखते हुए रिफ्लेक्शन करते हैं। रिफ्लेक्शन से मुराद है कि आप जो है वो जायज़ा लेते हैं चीज़ों का। लेकिन रिफ्लेक्शन कब करता है बंदा? जब वो थोड़ा अकेला टाइम अपने आप को दे और जब वो सॉलिट्यूड में बैठे और तफक्कुर और तदब्बुर करे। तो आज की जो रेस है, जो दौड़ लगी हुई है, जिस कल्चर सिविलाइजेशन का हम हिस्सा है, वो रिफ्लेक्ट नहीं हमें कराएगी क्योंकि उसमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। हमने अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से सराउंड किया हुआ है, तो इसलिए हमारे फैसले रिफ्लेक्शन पर मबनी नहीं होते, जल्दबाजी पर मबनी होते। क्योंकि एक तरफ मूवीज़ हैं, एक तरफ टीवी सीरीज़ हैं, एक तरफ गेमिंग इंडस्ट्री है, यूट्यूब है, फिर फेसबुक की वीडियोज़ ही वीडियोज़ हैं, स्क्रॉलिंग चल रही है, तो रिफ्लेक्शन तो कोई ना हुई। रिफ्लेक्शन अल्लाह ने एक मैकेनिज़्म हमें फ़राहम किया था, 5 वक्त की नमाज, कि आओ बैठो, ज़िक्र करो, थोड़ा रिफ्लेक्ट करो, अपने अंदर झांको, अपनी खामियों पे गौर करो, देखो तुम कहाँ जा रहे हो, रिफ्लेक्शन करो, अल्लाह से मेरा क्या ताल्लुक़ है। सबसे बड़ी रिफ्लेक्शन तो ये है ना कि बंदा ये रिफ्लेक्ट करे कि अल्लाह से मेरे मामलात कैसे हैं। वही इब्ने कय्यम का कोट है, अल्लाह हर चीज़ अल्लाह पे डिपेंडेंट है। अगर अल्लाह से मामलात ख़राब है तो फिर जहाँ मर्ज़ी से हेल्प सीख करते रहे, वो मामला हल नहीं होने वाला, क्योंकि मामलात अल्लाह से ख़राब है। तो अल्लाह गफूर और रहीम है, अल्लाह कहता है मेरे पास आओ, अपने मामलात दुरुस्त करो। तो ये रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है। फिर इस पर रिफ्लेक्शन करना कि क्या मैं ठीक जा रहा हूँ या ठीक जा रही हूँ, मेरी चॉइसेस ठीक है, मेरी प्रायोरिटीज़ ठीक है, मेरा खाना पीना ठीक है। इस पर रिफ्लेक्ट कर ले बंदा कि मैं क्या खा पी रहा हूँ, मेरी सेहत ठीक है, मेरी नींद ठीक है। बहुत ज़रूरी है ये रिफ्लेक्शन करना, क्योंकि सेल्फ रिफ्लेक्शन लीड्स टू सेल्फ अवेयरनेस। जो बंदा सेल्फ अवेयरनेस जिसकी स्ट्रॉन्ग है ना, जैसे इमाम सुफियान अस्सौरी ने कहा,
the one who knows himself will not be harmed by what other people say about him. जिस बंदे को ये पता है ना कि मैं कौन हूँ, वो फिर दूसरों के रवैयों पे नहीं कुड़ता. उसे पता है कि यार ये इस बेचारे का मसला है, मैं तो नहीं हूँ ना ऐसा, जैसा ये कह रहे हैं मैं थोड़ी ऐसा हूँ. क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस बहुत स्ट्रांग है, रिफ्लेक्शन कर करके. फिर अल्लाह का तारुफ बहुत स्ट्रांग है. ये तारुफ कि अल्लाह अलवकील है. अलवकील का मतलब है डिस्पोजर ऑफ वेयर. तमाम मामलात अल्लाह की कोर्ट में आते हैं, इजाज़त लेते हैं, फिर अल्लाह ताला जो है वो इजाज़त देता है तो वो मामला होता है. जब बात ही ख़त्म हो गई, जब हर मामला अल्लाह की कोर्ट में जाना है तो हाँ एक हद तक अपनी कोशिश करें, अपनी सफाई पेश करें, लेकिन उसके बाद रिलैक्स हो जाए. ये चीज़ें रिफ्लेक्शन से आती, इसीलिए रिफ्लेक्शन इबादत है.